alada raijong thango abono Pradyot kahama ke saimaka ang bumung khuna Anise siraibo ang bono Bubagra himaya kobang ma division ni phaisok paijak joto taku bukhurona ani paiplaya hamjakma tei khuluma tei chebani sibai tei happy Christmas jotono sibai rawo tei happy new year 2024 bisini bagui bahina jotono ani chebani sibai tei tiring tui nai ang jotono ani sibai ya paroi ang kisisa kok sawano takuro bukurok sung IPFT asaikha 2009 ni 4 tarik March masewo sung IPFT asaikha aboni bumungke IPFT mane Indigenous People Front of Tripura aigeni hani bosarokni bodol aigeni hani bosarokni bodol honai sung dol khakha takuro bukuro sini naimani hike ADC area অর্থাৎ চিনি ADC এলাকা 1984 সাল 23 তারিখ আগস্ট যে ADC রোজাক মানে আবন স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষমতা খাইনানি বাগৈ সুং দাবি মাসাকা আবন বুমুং ফারকা ত্রিপুরাল্যান্ড অরনিও কখরাং मै কসাক দঙ্গু এই কখরাং কে চিনি তাবো ত্রিপুরাল্যান্ড এই কসাক কে আবো চিনি ত্রিপুরাল্যান্ড नि বাইরে হাইফানো বাবু ত্রিপুরানো এই কখরাং ননো जोंनो आलादा रायजो खायरसिदि जोंनो आलगा खायरसिदि जोंगो कसाक रकबाय गामि थासा पारा थासा लोको कायसा जों तंगैमालिया जों गुबुन नखा सिनाय जों आलकां सिनाय होनै जों दाबि मासाका भारतनि संबिधाननि धारा 2-3 धारानो तैनाय जों सेपारेट स्टेट बा आलादा रायजो बा कताल हास्ते नूतन राज्य जों ओ ADC एलाका कखरांनो जों दाबि साखा अमो कोनो वाजिनि बिरुदिया कोनो जातिनि बिरुदिया शुधु सिनि ADC एलाकानो जोंनो स्वयं सम्पूर्ण खायरसिदि आलादा राज्य खायरसिदि नै जों दाबि मा साखा এই দাবিनो तयै 2009 नि सिमि जों आन्दोलन खायका कतर आन्दोलन खायका जत साइमानो अर दिल्ली थांजा बुसै दं याकि साबायले दिल्ली थांजा र दलिबरनि बागै आफा खर लायनाय दिल्ली थांनाय रनि बागै आगे थांजा रनि बागै हामबाय आबुनि परे 2018 विधानसभा निर्वाचन फायका সেই নির্বাচন বিজেপি বাইসং आइपिएफटी आटा दंखा आटा दंगैनाय जों বিজেপি आइपिएफटी জোট ক্ষমতায় ফাইকা তাকর বুকরাও এই জোট ক্ষমতায় ফাইমানে ইয়াগুলো কেন্দ্র সরকার হোম মিনিস্টার থেকে হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি খাজাকা তাকর বুকরাও এই হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি খাওয়াই তিন বার মিটিং का তাকর বুকরাও সেই মিটিং নি হলো रिपोर्ट पेश खाइखा 119 पृष्ठा 119 पृष्ठा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी रिपोर्ट खाइखा सोशियो इकोनॉमिक्स नेनि कल्चरल लैंग्वेज आबनतयै त्रिपुरानि थेके बा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी थेके अब केंद्र सरकार होम मिनिस्टर नि थानियो अमरजाखा आबुनि परे पॉइंट 5 का 2019 राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर तंफरा এই ত্রিপুরানো তাই এডিসিনো বড় ত্রিপুরালেন যেহেতু সাইন দঙ্গো আবনো টেক্সা অব ভাইকেবো পাওয়ার রিমান তাবক টেক্সা এই স্ট্রাকচার ভাইকে খাইমান আবনো তৈ বড়
অবজার খাইকা এই ত্রিপুরাও বড় কাইসা রহরকা 125তম আইন সংশোধন খাইয়ে টিটিসি খাইনাই হনে বড় রহরকা তাকর বুকুর কেন্দ্র সরকার থেকে আবনি ইয়াগুলো ফাইফিকা 2019 নিনা 28 তারিখ নভেম্বর সিনি এক্স সিএম বিপ্লব দেবনি নেতৃত্ব এই 125তম আইন সংশোধন খাইনাই হাই হেনে এই ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল টিটিসি খাই রসিনা নাই হেনে বড় বিল পাস খাইকা তাকর বুকর রাজ্যনি মন্ত্রিসভা বড় আসগই নাই ক্যাবিনেট আসগই আব বিল পাস খাইকা সেই বিল পাস খাইমানি ন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে কেন্দ্র সরকারের হরজাক্কা দায়িত্বকে 125তম আইন সংশোধন খাইয়ে এই এডিসিন টিটিসি খাইর নাম তো হাই হেনে হরজাক্কা ই জরাব করোনা সরোনা ফাই নাই তাম খাইকা এই বুবাগ্রায়াব এই যেহেতু বসাই মাখা ভারত সংবিধানে 2-3 ধারাও আলাদা রাজ্য না থাঙ্গই নেনে বিভিন্ন রাজ্য খাইথানিব নেনে শ্রীকৃষ্ণ কমিশন অমুক কমিশন হাই কমিশন খাই নাই নামজাগো পরবর্তী সময় আব দিল্লি পার্লামেন্টে নিনে রাজ্যসভা বা লোকসভাও নিনে বিল পাস আলাদা রাজ্য থাঙ্গো আমনো প্রদুত কাহামাকে সাইমাকা आंबो मंखना आनसे सिराइब आं बनो बुबाग्रा हिमाया तामो खाइका ए अमबा ताबो टीटीसी इंखेबा बेसि दुगिया 3-4 বছর বা 5 বছর পরে সে আলাদা রাজ্য থাকছিনাই বলে একা অমনে যেখাবা কাসনা রাখছিনাই ভাইকে কাসনা থাঙ্গাকে আইপিএফ তিনি ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি সরলাওই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তাইসা কটর খাইছিনাই ফাইকা আইপিএফ তিনসি মারণ সিনাই সুবানর নাই এমএলএ মন্ত্রীর মারনাই বরণ নয় পাইকে जोंहाय खुस्राबा हाय तां सिनायबा हाय कमाय पाइनाय हेकेबा रंला हामले रंला हा सिनि मेबा रंजाक थांहा धनन्जय टिब्रा एमएलए रंजाक थांहा बिसकेतु एमएलए रंजागै थांहा ताकुरा बुकुरक म हायके आईपीएफ तिनो शेष खाइखांके टिब्रालेन दाबि कमासिनाय परिष्कार अम हायके ब पलिसि खायै आगरतला आसगिया केलकाटाव आसगु इंटेलेक्चुअल लेखा गोरों पलिटिशियन नबाय निनि ब आसगै कक साबलायनो आबो এই যে ফর্মুলা আবো এপ্লাই খাইফে ত্রিপুরাও তাকরা বুকুর ম হাইকে সং টিটিসি দায়িত্ব মানা থাং দমানি জরাও তামো খাইকা সিনি বিপ্লব দেব চিঠি রহরকা হোম মিনিস্টার ন অমিত শাহ জিনো চিঠি রহরকা দায়িত্ব দরসা টিটিসি খাইছিদি হাইনে চিঠি রহর মানে সিনিয়র বরনি যত অফিসিয়াল কাগজ রিপোর্ট পাইরनो दङ तुलुक जों नायलायखांके हम जतनो सायखना रामाखौ हायफानो जरा कम आबने बा आं टेबिसि कक्सालिया फाइदिसो आईपीएफटी जों रागलायानो एबं जों रागनाय तामखे रागनाय ताबं मथारो कुप्रुवा नाय दङ माने वारु फंगुइ दंखा कुप्रुइबो दंखा हे वा थैवारु सिंखेबा तखा खिखलायला हा हाय कुप्रुला हा ताबो बरक तामं दं बरक ताबो जागावो बथाया कावै आईपीएफटी फायो बथाया काय बीजेपी हाउ अम हायङै दङ क्रिका आबनि बागै आं जतनो कबं नामुसगो नरक जतनो जानि जाय एलाकाव बाजार सभा प्रचार सभा सुंताबं मा खायलायनाय आ बरक नेने आमां सिमां साय दंनाय रक आबरक न जों माइट बाय खरं खनारगै बरनो जों सिनियर माना हरनाय ताखर बुखर आं ते बेसि कौसालिया जतनो हामबाय
khulumai ka IPL ti long ni ti ra leng long